लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज यौम अरफा है सऊदी अरब में, और अभी जो है वो हाजी साहिबान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तान में है फतवा के मुताबिक तो यही है कि कल 9 ज़िलहज है पाकिस्तान में, तो कल हम अरफा का रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज भी जिन लोगों ने रखा बहुत अच्छा किया और एक निस्बत कायम हो जाती है। निस्बत तो खैर उस लिहाज से नहीं है क्योंकि हाजी जो होते हैं वो रोज़ा नहीं रखते, लेकिन यह है कि चलो उनकी जैसे हम कुछ कर लेते हैं उसी निस्बत से कि अरफात में वो वकूफ़ अरफात वो करते हैं और रोज़ा हम रख लेते हैं। और कल भी ऐसा ही है, कल कल 9 ज़िलहज का रोज़ा होगा और फिर परसों हमारी ईद है इंशाल्लाह। कल फजर के बाद पाकिस्तान में सब ने जो है तकबीरात शुरू करनी है, यानी कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इस तरह की तकबीरात आपने एक दफ़ा ऊंची आवाज़ से, जो मर्द होंगे, और ख़वातीन आहिस्ता एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। ख़वातीन जो बीमार हैं वो इसको पढ़ सकती हैं, तकबीरात को। तकबीरात चूँकि नमाज में नहीं है, वैसे इसका जो ताल्लुक़ है वो नमाज के साथ है इन तकबीरात का। ठीक है, जो वाजिब तकबीरात हम पढ़ते हैं वो नमाज के साथ मुताल्लिक़ हैं। तो ख़वातीन चूँकि बीमारी में नमाज पढ़ती ही नहीं, तो इसलिए उनसे वाजिब जो है वो साकित हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उन पे तकबीरात पढ़ना वाजिब नहीं है ख़वातीन पे फिर। लेकिन चूँकि ये जो ज़िलहज का महीना है ना, इसमें जो 13 तारीख़ तक, 13 ज़िलहज तक जो है हमें तकबीरात पढ़ने का हुक्म है। इसलिए बेहतर है कि तकबीरात पढ़ती रहें, वो पढ़ती रहें, पढ़ती रहें। अच्छा जी, तो आज जो हम बात करना चाह रहे हैं तारीख़ में, वो है एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही ज़ीशान और आलीशान और बड़े नसीबों वाली ख़ातून का ज़िक्र है, जो कि उम्मुल मुस्लिमीन कहलाती है, मुसलमानों की माँ। और उनका नाम जो है वो हाजर है, हाजर, और जिसको हम लोग हाजरा कहते हैं, बीबी हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश नसीब है कि उनकी पहली बेगम ने ये दूसरी शादी करवाई उनकी। तो ऐसे अल्लाह ताला सबको तौफीक़ात अता फरमाए, हर पहली बीवी को, कि वो अपने शोहर के लिए दूसरी बेगम का बंदोबस्त करे अपने हाथ मुबारक से। तो जी, जी। हाँ, तो ये है कि ये जो खातून है बीबी हाजरा, इनका तज़किरा बहुत ज़रूरी है हमें करना, बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें याद रहे कि यानी अगर कोई हीरो है ना, हीरो ख़वातीन में अगर कोई मिसाल है, कोई मशअल राह है, तो जिसका उसवा अपना के ज़िंदगी गुजारी जाए, तो वो बीबी हाजरा है। अल्लाह पाक ने इन पे बड़ी जरा बड़ा फ़ज़ल किया, आपने ख़ास करम किया हज़रत बीबी हाजरा पे। ये बीबी हाजरा जो है ये मिस्र की रहने वाली थी। ये एक शहज़ादी थी और फिर उसके बाद झगड़ों के बाद ये ख़ादिमा बन गई, कनीज़ बन गई। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इराक़ में पैदा हुए थे, फिर शाम में रहने लग गए, यहाँ से मिस्र गए। और इनके साथ इनकी पहली बेगम भी थी और उनका भतीजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। वो ये और भी लोग होंगे साथ में, लेकिन ये चले गए वहाँ पर मिस्र। और मिस्र में फिर इनकी जो ये जो खातून है बीबी हाजरा, इनको वो साथ ले आए। और किसी ने कहा कि वो जो बादशाह था उन्होंने बीबी सारा जो थी, जो पहली बेगम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, तो अल्लाह पाक ने उसको पकड़ लिया बीबी सारा की बद्दुआ से। तो उस पे जब उसकी गिरफ्त हुई तो उसने तौबा की, और वो समझ गया कि ये कोई बड़े ही मुअज़्ज़ज़ खातून है बीबी सारा सलामुल्लाहि अलैहा। तो इसलिए जो है वो ताइब हो गया और फिर उसने उनकी बड़ी खातिर मदारत की और बहुत सारे तोहफे दिए। उन तोहफों में ये बीबी हाजरा भी थी, जो कि इसी शान के लायक थी, चूंकि शहजादी थी, तो इसलिए ये कनीज बन के रहने के काबिल नहीं थी। तो अल्लाह पाक ने इनको जो है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अंदाजा करें आप कि एक शहजादी मिस्र की वैसे हमेशा हुकूमत रही है, आपको पता होना चाहिए अभी तक।
ایک تو یہ تھی کہ یہ شہزادی اور پھر کنیز بن گئی، اور پھر اس کے بعد زمین پر سب سے بہترین انسان یعنی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، اور ابراہیم تمام انسانوں میں سب سے بہترین تھے، سب سے بہترین۔ سیدہ بی بی ہاجرہ، اللہ پاک نے ان کو حضرت ابراہیم کی صحبت عطا فرما دی اور ان کا ساتھ جو ہے نا وہ عطا فرما دیا۔ یہ بہت بڑا کرم تھا بی بی ہاجرہ پہ، ان کی زندگی وہاں سے بدلی ہے۔ لیکن یہ خاتون جو تھی بی بی ہاجرہ اپنے اندر بڑی کمالات رکھتی تھی، اچھے خاندان کی تھی، بڑے خاندان کی تھی، اس لیے ان کے اندر کی جو اچائیاں تھی وہ حضرت ابراہیم جیسے عظیم الشان پیغمبر، جو کہ پیغمبروں کے باپ کہلاتے ہیں، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی صحبت عطا فرمائی۔ تو ان کی صحبت میں رہ کر یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا مرشد مل جائے، کوئی اچھا استاد مل جائے، کوئی سمجھانے والا مل جائے، کوئی ہادی مل جائے آپ کو، جو آپ کو راستہ دکھائے، تو پھر آپ کی جو اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ نکھر کے سامنے آتی ہے۔ بی بی ہاجرہ کے ساتھ بھی اللہ پاک نے ایسا کیا کہ ان کو حضرت ابراہیم کے ساتھ کر دیا، کہ ابراہیم اس وقت سب سے عظیم الشان انسان ہے، میرا دوست ہے، خلیل ہے، اور اس وقت یہ انقلابی پیغمبر ہے جو انقلاب لا کے آ رہا ہے، عراق اور پھر یہ شام اور فلسطین، مصر، یہ سارا پھر سعودیہ اب جا کے آباد کرنا ہے سعودیہ کو، اور سعودیہ میں جو ہے پھر حجاز مقدس میں مکہ مکرمہ کو آباد کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے بڑا عجیب سا جو ہے وہ ایک اس کی ایک عجیب سی سنت ہے کہ وہ ایسے ایسے شان دکھاتا ہے اپنے، کہ بی بی ہاجرہ کے ہاتھوں انہوں نے مکہ مکرمہ کو آباد کیا، ایسا شہر آباد کیا جہاں پر ہر رنگ کا بندہ، ہر زبان کا بندہ، اور مشرق سے مغرب سے، کالا گورا سفید سرخ، ہر بندہ جو ہے وہ سواری پر، پیدل، گاڑیوں میں، جہازوں میں، اور پتہ نہیں کیا کیا بھی سواریاں آنی ہیں، ان پہ بندہ آتا ہے، اور مکہ مکرمہ میں اللہ کو سجدہ کرنا اپنا اعزاز سمجھتا ہے اپنے لیے۔ اور یہ سارا شہر آباد کرنے والی خاتون ہے، خاتون بی بی ہاجرہ، بی بی ہاجرہ ہے، اندازہ کریں آپ۔ بی بی ہاجرہ، ان کی زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر پھر ایک جہاں وہاں پر بی بی سارا بھی تھی اور حضرت ہاجرہ بھی تھی، تو وہاں پر جو ہے بہت ساری حدیث میں آتا ہے، اور اسرائیلیات میں زیادہ تر ان کی تفصیلات ملتی ہے کہ بی بی سارا جو تھی وہ ان کو غیرت جو ہے وہ لگ گئی، غیرت جس طرح بیویوں میں ہوتی ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے پھر ایسی خواتین کے ساتھ، لیکن بہر اللہ تعالیٰ خوب سمجھتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ شہر آباد کرنا تھا، اس لیے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بی بی ہاجرہ کو اپنے بچے کے ساتھ لے جائیں اور دور لے جائیں، اور فلاں جگہ پہ جو ہے ان کو چھوڑائیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں لے کے آئے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر آ کر بی بی ہاجرہ وہاں پر بالکل بنجر زمین دکھائی دے رہی ہے، نہ وہاں پانی ہے اور نہ وہاں پر کوئی سبزہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کہیں رہنے کے لیے نا اب تک، اب تو پائپ لائن کا سسٹم شروع ہو گیا نا، نہروں کا، ویسے یہ سسٹم تھا کہ جہاں پر پانی اور سبزہ ہوتا تھا لوگ وہاں ڈیرے ڈالتے تھے اور خیمے گاڑ دیتے تھے، یہ طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی یہ پہلا بیٹا ہے ان کا اسماعیل جو بڑھاپے میں ملا ہے، وہ تو بڑے عظیم الشان پیغمبر تھے، انہوں نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھا اپنے بیوی کی طرف اور اپنے بچے کی طرف، لیکن ان کو ایسے بے آب و گیا، بوادن زی غیر زی زرع، خود فرمایا کہ یہ بے آب و گیاز سرزمین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہاں پہ چھوڑا ان کو، لگ تو یہ رہا تھا کہ یہ بے آب و گیا ہے، لیکن وہاں جو آبادی آئی اور جو سبزہ آیا، جو شادابی آئی، جو چمن بنے وہاں پر، اور جو فروٹ آئے پوری دنیا سے، ان کی منڈیاں آ گئی یہاں پہ، جو بازار بنا، جو شہر بنا بی بی ہاجرہ کے آنے سے وہاں پر، تو دنیا قیامت تک جو ہے وہ حیران ہے کہ ایسا شہر آباد کر دیا ہے کہ ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، امریکہ کیا ہے، یہ آپ شمال جنوب مشرق مغرب ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، یہ بی بی ہاجرہ کا آباد کیا ہوا شہر ہے، یاد رکھیں یہ بی بی ہاجرہ کا ہے۔ اچھا، بی بی ہاجرہ کے اندر اللہ پاک نے بہت ساری کوالٹیز رکھی تھی، جو میں مختصر کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چار چیزیں آپ لوگوں میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، چار چیزیں، یعنی خواتین کو بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مردوں میں تو ایسے ہی جو ہے نا ان کو تو ویسے ہی بنایا گیا ہے کہ آپ کی جو خواتین ہیں، آپ کی صلاحیات اور آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں،
उसकी हिफाजत करे और आपको टाइम दे, आपको स्पेस दे। मर्दों को इसलिए पैदा किया गया है, वो आपका ख्याल रखेंगे, आपका नान नफका, आपके लिए घर, आपके कपड़े, आपके खाने का बंदोबस्त, वो सब ये करेंगे। आपकी हिफाजत के लिए भी मर्द होंगे, आपके आगे आगे चलेंगे और आपकी हिफाजत करते रहेंगे। वो अल्लाह पाक ने उनको बनाया है, उनकी जिम्मेदारी लगा दी है। आपने अपनी खूबियाँ दिखानी है और आपने नस्लों को आबाद करना है। आपने नस्ल पैदा करके उनकी तरबियतें करनी है और आपने उनको बनाना है, आपने कौमों को बनाना है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो बीबी हाजरा का जिक्र कुरान मजीद में आया है ना, आपको जहन में होना चाहिए कि कुरान मजीद में ये अकेली खातून नहीं है जिनका जिक्र आ रहा है। तीन माओं का और भी जिक्र है। एक तो ये माँ है ना, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ है। एक खातून है जो कि उम्मुल बशर है, बशर की तमाम इंसानों की माँ, हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र है कुरान मजीद में, तफसील के साथ है, तफसील के साथ उनका जिक्र है। अच्छा, दूसरी जो मोहतरम खातून है वो है उम्मे मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो है, उनका तस्करा है तफसील के साथ, उनका जिक्र है, जिक्र खैर है। और वो भी बड़ा शानदार जिक्र किया है और अल्लाह पाक ने वही की उनकी तरफ भी अपनी शान के लायक, और उनको समझाया बुझाया और उनसे जो काम लिया वो लेना था वो लिया उनसे। और उनके इनकलाबी इनकलाबी पैगंबर की माँ थी वो, और बड़ी समझदार खातून थी उम्मे मूसा। अच्छा, इस तरह ही जो है वो उम्मे ईसा है, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत सैयदा हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा। ये चार माएँ हो गई हैं और ये पैगम अजीम शान पैगम्बरों के, इनकलाबी पैगम्बरों की माएँ हैं, घर वाले हैं। याद रखिए चारों पैगम। अल्लाह पाक ने जिक्र जब किया ना इसका सूरह बकरा में, तो आपको पता है कि पहले जिक्र किया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया सबसे पहले। ये पहले पारे के बिल्कुल आखिर में आता है। जिक्र किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने बहुत सारी आजमाइशों से गुजारा, लेकिन वो कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो कामयाब हो गए, फिर उन्होंने बड़ी दुआएं की, मैंने कुछ हुक्म दिए। उनका तस्करा है कि उन्होंने बड़े बड़े सब्र से काम लिया, साबित कदमी से काम लिया, इस्तिकलाल से काम लिया, बड़ा अच्छा उन्होंने साबित कदमी से, इस्तिकामत से काम लिया। अच्छा, उनका जिक्र करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जना को मुखातिब करके फरमाया बार बार कि सब्र करें आप, और ये सारे बेवकूफ़ है जो आप पे इतराज़ात करते हैं कि ये किबला क्यों बदला है और ये वो बातें, ये सारी बातें जो है ये करते रहेंगे, ये लोग आप पे इतराज़ात करने वाले बेवकूफ़ हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, फिर मुसलमानों को, मोमिनों को खिताब किया अल्लाह पाक ने खुद। फिर फरमाया कि तुम लोग अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि तुम लोग अगर सब्र करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारे साथ है, अपने अल्लाह को अपने साथ पाओगे। ये अल्लाह पाक ने मोमिनों को खिताब किया, ठीक है। और फिर एक लिस्ट बता दी मोमिनीन के लिए, क्योंकि मोमिन तो पैगंबर नहीं है ना। अब उनका ईमान और पैगंबरों के ईमान में बड़ा फर्क होता है। तो मोमिनों को समझाया कि तुम पर जो है ना, मैं आपको जमीन पे क्या क्या इम्तिहान आ सकता है। मैंने तो पैगंबरों को बगैर बताए जो है उन पे इम्तिहान आते रहे, तो उन लोगों पर पैगंबर तुम पर भी, चूंकि जो मोमिन होगा, ईमान लाएगा, उस पे मुश्किल जरूर आएगी, तकलीफ आएगी। फिर मोमिनीन में देखा जाएगा कि कौन अल्लाह के करीब होना चाह रहा है। जो लोग अल्लाह के करीब होना चाहेंगे उन पे इम्तिहानात मजीद दर मजीद आएंगे। उनकी जिंदगी आसान नहीं है इस दुनिया में। जो लोग अल्लाह वाले बनना चाहते हैं, तौबा करना चाहते हैं, तौबा के दरवाजे से अंदर आते हैं, उनके लिए कोई आसान जिंदगी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो तैयार हो जाओ। तो लिस्ट बता दी हमें कि ये लिस्ट है। तुम पे कभी खौफ आएगा, कभी भूख आएगी, कभी तुम्हारे बीमार होगे, कभी अब तुम्हारे अपने बीमार होंगे, कभी तुम्हें सिला नहीं मिलेगा, कभी तुम्हें फ्रूट नहीं मिलेगा। और जो लोग सब्र करेंगे तो उन पे हमारी सलावात होगी और हमारी रहमतें होंगी, ये अल्लाह ने वादा किया बाकायदा तौर पे। और उसके बाद यानी सब्र का पूरा बयान करने के बाद ना, जिक्र किया बीबी हाजरा का मिसाल के तौर पे। याद रखो कि इन सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, कि ये जो सफ़ा और मरवा की चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, ये मेरी निशानियां हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। आप जब हम इसको याद करते हैं ना, सही करते हैं, इंसानों माने न माने, हर इंसान ने बीबी हाजरा की सुन्नतों पे चलना है बस। खातून है, पैगंबर भी नहीं है वो। पैगंबर की या तो जोजा है या फिर पैगंबर की माँ है, लेकिन नहीं, उनके कदम मुबारक जहां लगे, उनका खुलूस उस लेवल का था कि कयामत तक लोग उनकी उस अदा को दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे।
अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो खाक पाए था, जो कदमों की खाक थी, उसको मकाम मुसल्ला बनाया। मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया, यानी वहां जाए नमाज बना दी कि यहाँ सजदा करोगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों में। और वहां देखो कि उनकी जो अदा थी, जो अपने बेटे के लिए थी, इखलास पर मबनी और अल्लाह के हुक्म के ताबे होकर। चूंकि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे थे ना, छोड़ के जा रहे थे, तो ये पीछे से आवाजें देती रही कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं इस बंजर जमीन पे। सवालात करती, जैसे खवातीन सवालात करती हैं, सवालात करती रही। वो जवाब नहीं दे रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने एक सवाल किया, तीन लफ्ज कहे। इन्होंने कहा अल्लाहु अमरा का बिहाजा, तीन लफ्ज कहे बस, कि क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया इस इसका कि हमें छोड़ जाएं। तो उन्होंने एक लफ्ज कहा, उन्होंने कहा नाम, जी हाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया। तो फिर आपने एक कहा कि इदन हुआ ला युदय्युना औ कमा कालत, उन्होंने कहा कि फिर अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेगा, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, बस ठीक है, अल्लाह काफी है हमारे लिए। तो ऐसा ही हुआ कि वो जो अदा थी उनकी चलने की, वो अब यहाँ पर रह गई। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये मेरी निशानियां हैं। जब हम सफ़ा मरवा करते हैं तो हमें तो हज़रत बीबी हाजरा की याद आती है, और उनके उस कुर्बानी की और उस सई की, कोशिश की जो है वो याद आती है। वो वाकया बच्चे बच्चे को पता है, खातून और मर्द क्या, हर एक को पता है। तो कहना ये था, चाह रहा हूं मैं कि अल्लाह पाक ने बीबी हाजरा को जो हिम्मत दी और समझदारी दी, ऐसी समझदारी आपको, उसकी मिसाल अगर इस उम्मत में देखनी है तो बीबी खदीजा को देखना पड़ेगा आपको। बीबी खदीजा जो सैयदा खदीजतुल कुबरा है, उनकी जिंदगी ऐसी ही समझदारियों से भरी पड़ी है और उनके वाकयात से। तो ऐसी ही होती हैं अजीम खवातीन, ऐसी ही होती हैं, बेदार मगज होती हैं, और सुलहजू होती है, और साबिर होती हैं, और और क्या होती हैं, बड़ी बहादुर होती हैं। मैं चार चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ आज के इस आप जब तशरीफ लाए हैं, सारे सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार चीजें जो उलमाए कराम ने जमा की है ना बीबी हाजरा की जिंदगी में, वो आप भी कोशिश करें कि आप भी पैदा करें। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, मिल जाए मुझे। ये चूंकि बीबी हाजरा को सारे मानते हैं ना, इसलिए आपको मिलेंगी बहुत सारी, इनके ईसाइयों में भी, यहूदियों में भी इनके आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आप वाकयात मिलेंगे कि ये लोग बहुत करते हैं। अच्छा, इनकी जिंदगी से आपको चार चीजें मिलने वाली है। एक तो ये है कि तवक्कुल अल्लाह, स्ट्रॉन्ग फेथ इन अल्लाह, अल्लाह जल्ल शानुहु पर सबसे ज्यादा एतमाद करना, तमाम लोगों से बढ़कर, चाहे वो आपका शोहर हो उससे भी बढ़कर अल्लाह पे, आपके बच्चों पे कि आप कसरत औलाद वाली हैं तब भी नहीं, आप अल्लाह पे ही भरोसा रखें, अपना ईमान रखें। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको देखना है, सीखना है, तो आप किसी पर भी भरोसा ना करें। बड़ी अच्छी बात एक हमारे शेख हैं मुतवल्ली शारावी, वो कहते हैं कि अगर आप देखें कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा किसी मुश्किल में, तो आप फौरन समझ जाएं कि अल्लाह जल्ल शानुहु आपका मामला खुद निपटाना चाह रहा है। अल्लाह ताला आपके मुश्किलात को खुद हल करना चाह रहा है, इसलिए कोई आपकी मदद नहीं कर रहा। हजरत हाजिरा बीबी की जिंदगी में जो पहला सबक हमें मिलता है वो है तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और मुकम्मल भरोसा। आपको, आपका शोहर खुदा न खास्ता वो दुनिया से जा सकता है, एक लम्हे में मौत आ सकती है। आप ये ना सोचें कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, ऐसे कभी ना कभी। बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं, माँ बाप चले जाते हैं, हमारे दोस्त अहबाब चले जाते हैं, हमारे बड़े लोग होते हैं जो हमारे दायां बाजू होते हैं, वो चले जाते हैं दुनिया से। लेकिन अल्लाह ने नहीं, न मरना है, न अल्लाह को ऊँग आती है, न अल्लाह ने सोना है। अल्लाह हर वक्त अपने बंदे के साथ है, जो भी सब्र करेगा, जो भी हिम्मत करेगा, वो अल्लाह को अपने साथ पाएगा। तो एक तो ये हमने सीखा कि शोहर चला गया, एक छोटा सा बच्चा है गोद में, और बगैर किसी सहारे के जो है वहां पे वो रह गई। लेकिन सहारा क्या था उसका? अल्लाह पे सहारा था, उस पे उसी का भरोसा था। तो एक तो भरोसा अल्लाह पे करना सीखिए, ये सबसे पहली शर्त है, तवक्कुल अल्लाह होना चाहिए। दूसरी बात जो सीखी वो शुजाअत है। ये जो दूसरी नेमत मिली है शुजाअत वाली, एक तवक्कुल वाली, यकीन वाली, जो ईमान की, अंदरूनी ईमान की कैफियत मिली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ रहते हुए,
इन्होंने ये देखो ना, बीवी बड़े कम जो ऐसी बीवियां होती हैं जो शोहरों को मानती हैं, शोहरों को उस शोहर की खूबियों को मानना बड़े मुश्किल काम है, ये भी बहुत मुश्किल काम है खवातीन के लिए। लेकिन हजरत सैयदा हाजिर इतनी समझदार थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहचान गई, और आपके हर बात पे आपका ईमान साबित कदम, आप साबित कदमी के साथ रहा, बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन आपने सब्र किया, उनके साथ रही, उनकी हर बात को माना, उनके हर ख्वाब को माना, साथ रही। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, ये बात भी बच्चे दस खलक बंदे इस्तादस मुर्दार इलाकू चलो मन दोबारा माने पहला हो नजर इज्जत होता क्या। ये बड़े अहम बात है, ये समझने वाली बात है जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है कि हजरत बीबी हाजिरा को ये जो खजाना मिला, ये जो नेमतें मिली है ना, ये बड़ी अहम नेमतें मिली। ये नेमतें एक नेमत से फूटी हैं, और वो बहुत जरूरी है वो समझना उसको। वो नेमत जो मिली है वो तन्हाई की नेमत थी, खलवत जिसे कहते हैं, खलवत। आपको पता है कि रूहानी सफर में ना खलवत का बहुत बड़ा किरदार होता है, कि आपको खलवत मिल जाए। ये जो पैगंबर है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखे तो वो कोहितूर पे गए, खलवत के लिए गए, और वहां पे उनको खलवत में बड़ा मजा आया, और नेमतें मिली, तौरात मिली, नबूवत मिली, और अल्लाह अल्लाह ताला से कलाम मिला, तजल्लियां देखने को मिली। क्या क्या नहीं देख, क्या क्या नहीं मिला उनको वहां से, खलवत से। फारान की चोटियों, उनको भी फारान कहते हैं, कोहितूर को भी फारान कहते हैं, याद रखें। और ये जो फारान के है, ये जो गारे हिरा जिसमें है, ये भी खलवतें थी। यहाँ भी रसूल पाक खलवतों में थे, और यहाँ से भी नेमतें फूटी हैं। आपको पता होना चाहिए कि खलवत, बीबी मरियम को देख लें, वो भी खलवत में चली गई थी ना, अपने खलवत खाने में रहती थी, वहां से क्या नेमतें फूटी हैं, वहां से क्या क्या खजाने फूटे हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि खलवत, अलहदगी, तन्हाई अगर आपकी जिंदगी में आ गई खुदा न खास्ता किसी वजह से, तो आपने ये नहीं समझना कि अब जो है मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, नहीं। हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी की इब्तिदा हो, ये ज़हन में रखिएगा। यानी खुदा न खास्ता तलाक हो गई, तो ये न समझे कि मैं अब क्या करूंगी, मैं तो अब अकेली रह गई। अकेली आपको किया गया है कि आप काम करें, आपको अकेला इसीलिए किया अल्लाह ताला ने कि आप जो है अब अपनी सलाहियात को बरूए कार लाते हुए नई दुनिया पैदा करेंगी आप, नई दुनिया। जैसे हजरत हबीबी हाजरा ने नई दुनिया पैदा की, आप भी ऐसे ही करेंगी। तो उनके अंदर तवक्कुल अल्लाह पैदा हो गया। एक बात, किस तन्हाई से, वो जो बंजर जमीन में उसको छोड़ दिया, और बेआबो गियाह जमीन थी, उस पहाड़ियों पे छोड़ दिया, खुश पहाड़ों पे छोड़ दिया, वो तन्हाई उनके काम आ गई। एक तो उन्होंने अल्लाह पे तवक्कुल करना सीख लिया, ठीक हो गया, जब पानी भी आ गया। दूसरे, उसके अंदर शुजात जो पैदा हो गई। तन्हाई, आप किसी खातून को देखें, हमारे 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 घर के ऊपर ना एक खातून रहती थी, खातून थी, और उसके दो तीन बच्चे थे छोटे, वो अपने पास पिस्तौल रखती थी, पिस्तौल। और मैं बड़ा हैरान था कि यार ये देखो, वो हालांकि बड़ी सेफ जगह पे हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी वो पिस्तौल रखती थी अपने पास, खातून थी, अफगानी खातून थी, वो अपने पास पिस्तौल रखती थी हमेशा। ये शुजात कहाँ से आई, क्योंकि शोहर फौत हो गया ना उसका, इसलिए। कभी कभी खवातीन को ये जो तन्हाई होती है, ये जो सदमे होते हैं, जो दुनिया की मुश्किलात देखती हैं, तो उसमें से एक नया चश्मा उसके अंदर से फूटता है, और वो है शुजाअत का, दलेरी, जो पैगंबरों की शान हुआ करती है, नेक लोगों की शान है। वो शुजाअत और खवातीन के अंदर आ गई, वो बीबी हाजरा से अंदर भी, उनके अंदर भी आ गई, खलवत से, जो उन्होंने वहां पे देखा। ये दूसरी चीज आपके अंदर होनी चाहिए, तवक्कुल अल्लाह, भरोसा अल्लाह पर, और उसके बाद शुजात, बहादुरी होनी चाहिए कोई कदम उठाने के लिए। आप सोचो, प्लानिंग करो, और फिर कदम उठाओ। अल्लाह पाक आपको तकवीत देगा, अल्लाह आपके साथ आप होगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा, आपके लिए ऐसे ऐसे बंदे तलाश करेगा, आपके वहम गुमा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे रास्ते बनाएगा, ऐसे ऐसे चश्मे फूटेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये कहाँ से, ये मेरा काम हो गया, ये कहाँ से मेरा काम हो गया। आपके अंदर बहादुरी होनी चाहिए, शुजात होनी चाहिए, और बस उसके साथ जो है वो चल पड़े, आप सब्र करें। तवक्कुल अल्लाह के बाद खवातीन का दूसरा जो गुर होना चाहिए, खूबी होनी चाहिए, वो शुजात की होनी चाहिए। ये दो बातें अहम हो गई। तीसरी बात जो बीबी हाजरा से हमें सीखनी है, वो है उनके अंदर सलाहियत कि अपने आसपास के माहौल को समझे। इसको कहते हैं बेदार मगजी,
कि मगज बेदार था कि आसपास हो क्या रहा है। जब पानी फूटा है तो काफले आना शुरू हो गए पानी पीने के लिए। इस खातून ने उनके साथ डीलिंग की बाकायदा से, और एग्रीमेंट साइन हुए कि जी ये आप पानी पियेंगे और यहाँ पर इसका ये आप देंगे, इसका सिला देंगे, और ये फिर उसके बाद एक ताल्लुक बन गया और शहर बनने लग गया। और ऐसा शहर बना, ऐसा शहर बना कि जब वो आबादियाँ शुरू हुई, इस खातून ने जब अपने सलाहियतें दिखाना शुरू की, बीबी हाजरा ने, तो आपने देखा, दुनिया ने देखा और देखेगी कयामत तक कि उस खातून ने एक ऐसा शहर, खूबसूरत शहर आबाद किया कि आज तक लोग जो है हैरान होते हैं कि दुनिया की ऐसी कौन सी नेमत है जो इस शहर में नहीं मिलेगी। आपको हर चीज मिलेगी आपको इस शहर में। और कौन सा ऐसा बंदा है दुनिया का, कौन सा रंग होगा जो यहाँ नहीं पाया जाएगा। हर तरह का रंग आपको मक्का मुकर्रमा में मिलेगा। अब वो समझ तो ये रहे थे उस वक्त, ऐसा लग रहा था जैसे बस जिंदगी बर्बाद हो गई, तबाह हो गए, मर जाएंगे, कट जाएंगे और ये इधर ही खाक खाक हो जाएंगे। नहीं, वहां तो ऐसा शहर बसना था कि ना पूछे। वो तो उसके तो अभी तो नूर और नूर हो जाना था ये शहर। तो अल्लाह पाक ने फिर इस खातून का इंतखाब किया था शहर के लिए। तो उसके अंदर क्या था? बेदार मगजी। हमारी खवातीन सोचती नहीं, पूछती नहीं है कि क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ पे माहौल कैसा चल रहा है दुनिया का। सीधी सादी होती हैं, अक्सर मारी जाती है, अपनी सादगी से मारी जाती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि आसपास कैसा हो रहा है, मुआशरा कैसा है, लोग क्या सोच रहे हैं, आजकल किन किन बातों, किन किन मामलात पे लोग बातें कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए, थोड़े से बेदार मगज होनी चाहिए। सैयदा, मैंने कहा ना आपसे पहले भी कि अगर आपने बीबी हाजिरा की मिसाल देखनी है इस उम्मत में तो वो सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखें। तो आप देखें ना, इस खातून ने भी क्या किया कि यहाँ तिजारत भी की और ऐसा कमाया कि उनकी कमाई जो थी वो रसूल खुदा की भी काम आई। और आपकी अंदर जो आपकी बेदार मगजी थी, जो वई थी, शऊर था आपके अंदर, जो एक आला किस्म की अकल थी, आपकी अक्लमंदी, वो और हिकमत भरी जिंदगी, वो जना वो सारी मुसलमानों के काम आ गई बीबी खदीजा के। और उनके फिर बच्चे तो वो तो सरदार हैं जन्नतों के, मालिक हैं जन्नतों के। देखिए, अंदाजा करें आप। तो ये बीबी खदीजा भी ऐसी ही थी और ये बीबी हाजरा भी ऐसी ही हैं कि इन्होंने अपने जो जो उनके अंदर सलाहियतें थी, चूंकि खुद शहजादी थी तो उनके अंदर ये चीजें थी पहले से ही। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा शहर आबाद कर दिया खूबसूरत। तो ये तीसरी चीज औरतों में होनी चाहिए। पहला है अल्लाह पे यकीन, भरोसा हर हाल में। दूसरा मैंने कहा कि उनके अंदर शुजात और बहादुरी होनी चाहिए। तीसरे उसके अंदर, खातून के अंदर बेदार मगजी होनी चाहिए, गुग्गू नहीं होनी चाहिए खातून। गुग्गू ना हो, बिल्कुल बेवकूफ किस्म की गाय ना हो। वो शोहर का साथ दे, हमेशा शोहर का साथ दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे हैं फलस्तीन में जाके, शाम में जाके, इराक में जाके, और इस खातून ने पूरा शहर बसा दिया मुसलमानों का। और फिर हजरत वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम शोहर होके आते हैं यहाँ पर, तो उनके बाद उनको यहाँ शहर बना बनाया मिल जाता है। फिर वो शहर आबाद करते हैं, वो गाँव आबाद करते हैं और वो खाना काबा तामीर करते हैं और वो शहर बनता है। साथ दिया शोहर के उसके मिशन में, शोहर का साथ दिया, शोहर के बाजू को मजबूत किया, कमर को मजबूत किया, दस्ते बाजू बनी उसकी। तो ये खातन ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने शोहर का साथ दे, बाप का साथ दे, बेटों का साथ दे, समझदार हो। ये ना हो कि बस उसको बहू और सास की लड़ाइयों का पता हो और नंदों के साथ कैसे लड़ना है। और ये पत्नी और कितनी खवातीन होती है उनकी जिंदगी में जिससे लड़ना होता है उसने। कभी एक मर जाती है तो दूसरी के साथ लड़ना शुरू कर देती है, तीसरी आती है वो दफा हो जाती है, फिर चौथी के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी जिंदगी में यही होता है कि मैंने पड़ोसन से लड़ना है, बस बड़ा मजा आता है। और कोई बस कोई शोहर के दोस्त हो, कोई जाने पहचाने और रिश्तेदार हो, बस लड़ना है। ये इसके अंदर होती है बेवकूफ़ी इंतहाई दर्जे की, परले दर्जे की, जिन्होंने खवातीन को बदनाम करके रखा हुआ है। हालांकि खातून जो थी, खातून एक औरत खुद अपने अंदर कायनात रखती है, इसीलिए तो उसके अंदर से कायनात जन्म लेती है, नस्लें निकलती हैं उससे और नस्लें बनती हैं उससे। ये बात समझने वाली है कि औरत खुद कायनात है। और हजरत अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि ये जो कायनात मर्दों के लिए है, इसमें जो रंग है, वजूद जन से है इस कायनात में रंग। कि इस कायनात में जितना रंग देख रहे हैं ये खवातीन की वजह से ही है सारा का सारा। तो ये खवातीन पे ही मुनहसर होता है कि वो अपने नस्ल को जहन्नम का रास्ता दिखाती है या जन्नत का रास्ता दिखाती है। ये एक माँ ही कर सकती है। और ये माँ जो है उसको बेदार मगज होना चाहिए। ये तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए खातून में। चौथी बात जो बड़ी अहम है खातून में होनी चाहिए वो है अमानत की हिफाजत, जो बीबी हाजरा ने की।
اور ایک ایسا کی کہ کیا کس چیز کی امانت کی حفاظت کی؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. ایک بات کہ خاتون اکیلے ہو گئی، بالکل الگ رہ رہی ہیں، اور یہاں سے اب قافلے گزرنے ہیں، لیکن اس خاتون کے بارے میں آپ نہ اسرائیلیات میں کوئی گندا لفظ سنیں گے، نہ ہی یہودیت میں ہے، نہ ہی عیسائیت میں کوئی آپ کو بات ملے گی. ہر پیغمبر انہی کی اولاد میں سے آیا نا. ان کی اولاد میں اسماعیل آئے، ان کی اولاد میں حضرت یعقوب آئے، یوسف علیہ السلام آئے. اس کے بعد پھر سلسلہ چل پڑا پیغمبروں کا، 70,000 پیغمبر آئے بنی اسرائیل کی طرف. یہ بی بی ہاجرہ کا تذکرہ تو ختم نہیں ہوا نا. ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو زندہ کیا، نہیں، یہ تو ہر دور میں یاد کرتے رہے ہیں لوگ اس کو. اندازہ کریں کوئی ایک لفظ بھی آپ کو ان کی شخصیت پہ، ان کے دامن پہ آپ کو نہیں ملنے والا، ایک لفظ بھی نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہ عورت کی کوالٹی ہونی چاہیے کہ عورت اگر اکیلی بھی چلی جائے نا، کہیں بھی ہو، کہیں اکیلی رہ جائے، کہیں رات بسر کرنی پڑ جائے، کہیں سفر کرنا پڑ گیا اس کو، کہیں اکیلی رہ جائے، تو وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے دامن کو پاک رکھے، اپنی نظروں کو پاک رکھے، اپنے حیا کو اس کا خیال رکھے، اپنے حیا کا خیال رکھے. حیا ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے. تو یہ بی بی ہاجرہ سے سیکھنے والی بات تھی کہ امانت ہے، تمہارے شوہر کی امانت ہے، اس کو کسی کے حوالے نہ کرنا، کسی کے حوالے نہ کرنا. تبھی تم دیکھو گے کہ ایک نسل پیدا ہوگی، اور وہ نسل ایسی نسل پیدا ہوگی کہ وہ لوگوں کی امامت کرے گی. امامت وہ بی بی ہاجرہ کی نسل ہے، وہ امامت کرے گی. اگر آپ پاک دامن ہوں گی تب. آپ کو پاک دامن ہونا ہے، تہمتوں سے بری ہونا ہے، آپ نے اپنی زندگی پاک صاف گزارنی ہے. آپ کسی کی امانت ہے تو آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی. بی بی ہاجرہ نے امانت میں خیانت نہیں کی. ایک امانت یہ تھی. دوسری امانت تھا شوہر کی طرف سے دیا ہوا بیٹا. وہ جو بیٹا جو ماں کی گود میں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ ایسا بڑا ہوا، اس خاتون نے اس کی ایسی تربیت کی کہ وہ بچہ ایسا فرمانبردار پیدا ہوا، ایسا بڑا ہوا اس اپنی ماں کے، جن کے قدموں کے نیچے ان کے لیے جنت تھی. بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے قدموں میں دوزخ ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے دوزخیں ہوتی ہیں ان کے قدموں کے نیچے، اور وہ چاہتی ہی نہیں کہ جو میری نسل ہے، میرے بچے ہیں، یہ جنت میں جائے. وہ چاہتی ہی نہیں، وہ ان کو اپنا بچہ مانتی ہی نہیں، اتنا محبت ہی نہیں دیتی اس کو، اتنا مان ہی نہیں دیتی اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، کہ وہ اس کو جنت میں چلی جائے. وہ ہمیشہ چاہتی ہے کہ اپنے بچوں سے ناراض رہے، ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ گھروں سے نکالے، آگ کروائے، اس کے خلاف سازشیں کرے، اس کو کہے کہ تو کسی اور کا بیٹا ہے، تو کسی اور کا شوہر ہے، تو کسی اور کا باپ ہے، اس کو نکالے، بس اپنی زندگی سے نکالے. ایسی خواتین سے پناہ مانگو، پناہ مانگو، اور ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے جنت بنو، کہ آپ کے قدموں کے نیچے بچوں کی جنت ہو. وہ آپ سے شفقت سیکھے، آپ سے عفت سیکھے، لوگوں سے مہربانی کرنا سیکھے، قربانی دینا سیکھے لوگوں کے ساتھ، آپ سے اچھے اچھے اخلاق سیکھے، آپ سے نئی نئی باتیں، نیکیاں سیکھے، آپ سے عبادت کرنے کا طریقہ سیکھے، حقوق العباد کو ادا کرنا سیکھے، آپ سے سچ بولنا سیکھے. حضرت ہاجرہ نے ایسے ہی کیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی ایسی تربیت کی اس وادی غیر ذی زرع میں، بنجر زمین میں، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام جوان ہو رہے تھے، اور آپ نے اپنے والد کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، یہ بھی ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، اور ایسا شہر آباد کیا. وہ پیغمبر تھے، پیغمبر اپنے ماں باپ سے پیغمبر ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی بی بی ہاجرہ کی بھی ذمہ داری تھی، اور وہ انہوں نے خوبی نبھائی، بخوبی نبھائی. یہ دوسری امانت تھی جس کی انہوں نے حفاظت کی. خواتین کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے خوراک کا، یعنی جسمانی خوراک کا بھی خیال رکھے، چونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ باپ پہ مولود اور ماں دونوں کا رزق بھی ہے، اور کپڑا بھی ہے، رہائش کا بھی ہے، نان نفقہ بھی ہے، لیکن دودھ تو وہ ماں کا پیتا ہے نا. ماں اگر دودھ نہیں پلائے گی، وہ کہے گی کہ میرا فکر خراب ہو جاتا ہے اس سے، تو ایسی ماں کو کیا کرنا؟ یہ ماں کا حق ادا کر رہی ہے کیا؟ یہ ایسے ہی پھر تعلیم کا بھی ہے. وہ بچوں کو گانے سکھاتی رہتی ہے، ڈانس کرنا ذرا سکھاؤ، مجھے ذرا رقص کر کے دکھاؤ، یا ڈانس ابو کو دکھاؤ ڈانس. وہ ایسی چیزیں سکھاتی ہیں جیسے جن چیزوں کا ہمارے تہذیب کے ساتھ بھی دور کا واسطہ نہیں ہے. تو وہ ایسی مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے جہنم بن جاتی ہیں. وہ نہیں کرتی، وہ امانت میں خیانت کر رہی ہوتی ہے.
अल्लाह पाक ने उसको मौका दिया कि पहला मदरसा माँ की गोद है, लेकिन वो तो मसरूफ है अपने कामों में, अपने फैशन से ही फरी नहीं हो रही, और अपने अपने सोसाइटी से ही और अपने बाजारों में जाने से और मार्केट जाने से ही फ्री नहीं हो रही। बच्चों की तरबियत कब करेगी, वो उसको पता ही नहीं है उसका। तो बीबी हाजरा से सीखने वाली बात जो चौथी बात थी वो है अमानत में उसकी हिफाजत करना, अमानत की, और वो है बच्चों की तालीम और तरबियत पे फोकस करना। बहुत ज़रूरी है उनके लिए। बाप तो बाहर कमा रहा होगा आपके लिए, लेकिन माँ को उसकी तरबियत करनी है। लड़कियां स्पेशली जो होती हैं वो माँ को देख रही होती है, वो बाप को नहीं बता सकती अपने दिल का हाल। ये बेटियां स्पेशली, लड़के भी ऐसे होते हैं, लेकिन बेटियां, उनके मसाइल खवातीन के मसाइल भी होते हैं ना, तो वो जब जवान हो रही होती है तो बहुत सारे मसाइल उनकी जिंदगी में आते हैं, नई दुनिया पैदा हो रही होती है, तो इसलिए वो सिर्फ माँ को ही दोस्त बना सकती है। लेकिन माँ को उस वक्त हाजिर होना चाहिए, हाजिर दिमाग होना चाहिए, जिस्मानी तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी। ऐसा ना हो कि वो किसी और दुनिया में हो, फैशनों में हो, कारोबार में लगी हो, और वो लगी हुई है अपनी सोसाइटीज में, ड्रामों से खत्म नहीं हो रही उनके, पार्टीज ही नहीं खत्म हो रही उनके, और सैर सपाटा ही खत्म नहीं हो रहा। उसको हाजिर होना चाहिए अपने बच्चों के साथ, दोस्त होना चाहिए और हर वक्त तैयार रहते। तो ये बात हमने सीखनी है बीबी हाजरा की जिंदगी से। आपने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे से कहते हैं इस्माइल से, कुरान ने उनका जिक्र किया, बीबी हाजरा का जिक्र नहीं किया उस वक्त, कि बेटे से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। तो बेटा इतना तैयार हो चुका था, अंदाजा करें आप कि वो मुसाफिर बाप है। हमारे तो यहाँ पर अगर मुसाफिर बाप बाहर कमा रहा हो, दुबई गया हो कमाने के लिए, यहाँ पीछे माएँ जो हैं वो बाप की बुराइयां कर रही होती है। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं समझा, कभी तुम्हारे बाप ने हमें अपना नहीं समझा, हमारा तो ख्याल ही नहीं रखा, तुम्हें कभी देखा ही नहीं, तुम्हारे तरफ मोहब्बत से देखा ही नहीं, और कभी तुम्हें टाइम ही नहीं दिया, और ये बुराइयां करती रहती हैं अपने बाप की उसके सामने। और इन्होंने जो छोड़ के चले गए थे और बताया भी नहीं कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, और ऐसे जा रहे हैं, वापस मुंह मोड़ के जा रहे हैं। और जब आते हैं तो बेटे को तैयार पाते हैं, और जब बाप कहता है कि मैंने ख्वाब देखा, ये नहीं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, ख्वाब देखा मैंने और मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मेरे बाबा, बाबा कहा, बाबा जान कहा, या अबती। ऐसा नहीं है कि या अब्बू या अब्बा, या अबती, यानी कि या क्या है, ए मेरे बाबा जान, बाबा जान आप कर गुजरिए जो कुछ आपको हुक्म हुआ है, आप मुझे साबिर शाकिर पाएंगे, आप कर गुजरे जो कुछ। ऐसा बेटा, तैयार बेटा। तो हज़रत अल्लामा इकबाल बड़े हैरान है, और वो कहते हैं कि ये मकतब की करामत थी, या ये किसी की नजर थी, कि आपको जो है वो ये हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माइल को किसने आदाब सिखाए हैं फर्जंदी के। बड़ा प्यारा शेर उनका है, मैं तो शेर को नहीं बता रहा, वैसे मफहूम बता रहा हूँ। तो उनके ये आदाब किसने सिखाए उनको, कि बाप का कैसे अदब करना है, उनकी बातों के सामने कैसा उसका एहतराम करना है, क्योंकि माँ एहतराम करती थी। इसीलिए शोहर का जो रुतबा है, जो उसका मुकाम है, वो बेटे के दिल में जागुज़ी हो गया था। उसको भी यकीन था कि मेरा बाप जो है वो अजीम शान पैगंबर है अल्लाह ताला का, इसलिए बाप की जो है वो इज्जत रह जाती है। और बाप बूढ़ा हो के ये नहीं सोचता कि मैंने गलती की इनके लिए रोटी कमा के, कि मैं घर से बाहर रहा, मेहनत करता रहा, मैं ये समझता रहा कि ये मेरे बच्चों की हिफाजत करेगी, अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी, शर्मगाह की हिफाजत करेगी, ये तो बड़ी मुर्दार निकली, बाजारों में फिरती रही, और इसने अपने बच्चों की भी जो है ना तरबियत नहीं की। और ये देखो अब बच्चे बाप को ही बाप नहीं मान रहे, और वो माँ के साथ ही जो है उसकी सारी अटैचमेंट हो रही है। तो वो तो ये बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हजरत इस्माइल ने जो है वो बिल्कुल बाप के सामने लेट गए और कहा आप चुरी चलाइए, बस मैं, मुझे आप साबिर शाकिर पाएंगे। ये सारी करामतें बीबी हाजरा की हैं, अंदाजा करें आप, ऐसी माँ होनी चाहिए। ये माओ के लिए मशल राह है, ये खूबसूरत मिसाल है, खूबसूरत नमूना है, उसवा हसना है। इनकी जिंदगी को जरूर पढ़िएगा, ये पुरानी शख्सियात में से एक शख्सियत है बीबी हाजरा। और जब ये हज आता है तो हज के ज़माने में हमें इस खानदान की बहुत याद आती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, एक और बात बताऊं आपको, बीबी हाजरा वो है जिन पे हम अपनी नमाजों में दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, और ये अल्लाह ताला की जो ख़ास इन पर एहसान था, इस खानदान पे, वो उसका तस्करा हम करते हैं कि इन पे अल्लाह ताला ने इनको बहुत नवाजा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, ये आले इब्राहिम है। बीबी हाजरा, बीबी सारा, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, ये आल है हजरत इब्राहिम का। हजरत इब्राहिम की आल पर अल्लाह पाक ने सलावात भेजी और रहमतें भेजी, सलामतियाँ भेजी हैं। ये वो खानदान है, अजीम शान खानदान है।
اس کا تذکرہ ہمیں ضرور پتہ ہونا، جیسے ہمیں اپنے رسول کا اور اس کے خاندان کا پتہ ہے، محمد اور آل محمد یہ دونوں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ دونوں خاندان، یہ خاندان بھی اہل بیت کا جو خاندان ہے یہ بھی ہمارے لیے نور و نور ہے، یہ سارا خاندان ہی نور کا بنا ہوا ہے، اور یہ مشعل راہ ہے، روشنی ہے ان کی سیرتوں میں، ان کی زندگیوں میں۔ اسی طرح بی بی ہاجرہ بھی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حضرت بی بی ہاجرہ جو ہے ہمارے رسول اللہ کی دادی ہیں۔ حضرت اسماعیل کے ان کی اولاد میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، پیغمبر ہیں، پھر یعقوب کے سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ پیغمبر ہیں، اور وہ پیغمبری کا سلسلہ وہاں چلتا رہا، لیکن یہاں پر صرف جو ہے بی بی ہاجرہ سے جو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے، اسماعیل کی اولاد میں سے رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام پیغمبروں کے امام بنے، سید الانبیاء بنے، جتنے پیغمبر آئے اسحاق علیہ السلام کے اولادوں میں سے، جتنے بھی ان کی نسل میں سے آئے، ان سب کے امام بنے، سید بنے، سردار بنے۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے، اللہ پاک نے ہمیں بھی بڑا شرف دیا ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ بڑی اللہ پاک نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ رسول اللہ کے امتیوں میں سے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو بی بی ہاجرہ کی زندگی آپ کو پڑھنی چاہیے، تمام خواتین کو ان کی زندگی کا پتہ ہونا چاہیے، اور اگر موقع ملا انشاءاللہ پھر ہم لوگ اور بھی باتیں کریں گے بی بی ہوا کی زندگی پر بھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور ان کی بہن کے بارے میں بھی قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے، ہمیں وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی زندگی کو ہمیں پورا پڑھنا چاہیے۔ اس پہ دیکھیں، اب ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے لوگوں میں پڑھائی کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے، اور آپ اگر دکانوں میں جائیں گے، لائبریریوں میں جائیں گے نا، تو آپ کو اندازہ اس وقت صحیح طریقے سے ہوگا کہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کتابوں کا شوق جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لوگ نہیں پڑھ پا رہے، اور زیادہ تر جو پڑھ بھی رہے ہیں تو وہ پی ٹی ایف پڑھ رہے ہیں، پی ٹی ایف سے پڑھ لیتے ہیں اور اسی سے گزارا کر رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوا کہ جو عرض کرنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اب ہم لوگوں کو ڈرامے بنانے چاہیے ان کی زندگیوں پہ، جیسے مریم کا میں نے ذکر کیا، تو ان کی زندگی پہ ڈرامہ بنایا ہے ایران والوں نے، اور بہت ہی خوبصورت ایمان افروز ڈرامہ ہے وہ، اور وہ فلم بڑی خوبصورت ہے، وہ مریم المقدسہ کے نام سے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، عربک میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، تو وہ بڑا خوبصورت ڈرامہ بنایا انہوں نے، اور اس سے زندگی ساری سمجھ آتی ہے، اور وہ قرآن کے بالکل من عن قرآن مجید ہی ہے۔ اس طرح کی اب ہم لوگوں کو تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا۔ اب ایک اور چیز آ گئی ہے اس میں کہ ہم شخصیات کو جب لے کے آتے ہیں تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ میں ابھی اے آئی جو ہمارا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہماری ہے، یہ ہماری مدد کر رہی ہے، اس میں آپ اداکار لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کو، اور کوئی واقعہ جو ہوگا وہ ہم کارٹون سے جو ہے بچوں کو دکھا سکتے ہیں۔ تو کارٹون بنانے چاہیے خوبصورت قسم کے، تاکہ بچے وہ دیکھیں اور ان کی زندگی کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ کون لوگ تھے، کون شخصیات ہیں جن کے زندگی کو ہمیں مشعل راہ بنانے کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ ایسے کون سے لوگ تھے، ان میں سے ایک بی بی ہاجرہ ہے، ان کی زندگی پر بھی ڈرامہ ویسے بنے ہوئے ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں بنے ہوئے ہیں، ان کی زندگی پر بھی ہے، لیکن وہ صرف عربی میں ہے ابھی فی الحال، عرب نے بنائے ہیں ان کی زندگی پر ڈرامے، اور موجود ہے۔ اور لیکن اگر یہودی بنائیں گے، عیسائی بنائیں گے، تو وہ ضرور اس میں جو ہے وہ گند ڈالیں گے، اس میں جھوٹ بولیں گے اس میں، اور غلط بیانی سے کام لیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بنائیں اور اس پہ محنت کریں، اور جس طرح بھی ممکن ہو اس کو آسان بنائے، اور سمجھانے کے لیے اس کو آسان بنائے، اور قرآن کے ساتھ اس کی موافقت بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے جتنے بھی انہوں نے ان کے اندر خوبیاں تھی، اس کا ہمیں بھی کچھ حصہ جو ہے ہماری خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ان کی جو چادر رحمت تھی اور چادر نعمت تھی ان کے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہماری خواتین پر بھی جو ہے وہ کرے، اور ان کی جو حیا تھی، پاک دامنی تھی، اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی نصیب فرمائے، اور خواتین کو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو یہ جو ان کی زندگی ہے اس سے سیکھنے کے لیے جو ہے مزید سیکھنے کے لیے میں نے کچھ باتیں کی ہیں آپ کو ان کی زندگی کے حوالے سے، مزید بھی ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ اب میں نے آپ کو ذکر نہیں کیا ان کی زندگی کا، ہم تفسیروں میں پڑھتے رہتے ہیں لیکن آپ کو میں نے ذکر نہیں کیا ویسے۔ تو ویسے ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، مزید پڑھنا چاہیے، ان پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں،
थीसिस लिखे जा रहे हैं इनकी ज़िंदगी पे। तो अल्लाह ताला मज़ीद मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए कि ये शख्सियात हैं जो हमारी सनदें हैं, जो हमारे लिए मशाल राह हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें इल्म भी दे और उनकी राह पे चलने की तौफीक भी अता फरमाए। आपके जहन में कोई बात है तो आप कोई करना चाहें तो ज़रूर करें आप। क्या आपके जहन में कोई बात आ रही है तो बताइएगा। एक बात और भी थी मेरे जहन में कि आपको अगर आपके जहन में कोई है तो बताइए, फिर मैं कुछ एक बात और भी अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक बात कुछ अर्ज करना चाह रहा था मैं। ये कहाँ चली गई, मायदा कहाँ चली गई। हाँ, एक बात जो बात करना चाह रहा था, इसे बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह, फिर एक दफा फिर भी करेंगे इस पे। कि एक हदीस शरीफ आती है, बड़ी खूबसूरत हदीस शरीफ है, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे इस दुनिया में से जो चीज़ अच्छी लगती है, या मुझे जो ऐश मिला, जो मुझे लिया, वो खुशबू है। मुझे खुशबू पसंद है इस दुनिया की, और औरत पसंद है मुझे इस दुनिया की, औरत पसंद है मुझे। और मेरी आंखों की ठंडक जो है वो नमाज में रखी गई है। ये हदीस शरीफ जो है, इसमें तीन चीजें जिक्र की है, नमाज, खुशबू और औरत। तो खुशबू तो आपको पता होना चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपना वजूद जो था वो मुअत्तर था। आपका पसीना भी मुअत्तर था, वो खुद इतर है, वो उसमें खुशबू है। आपके वजूद मुबारक में खुशबू थी और आप खुशबू को बहुत पसंद किया करते थे। और आप सबको खुशबू, इंसानों को वैसी फितरत में रखा गया है कि खुशबूदार होना चाहिए। खवातीन को स्पेशली, हम खवातीन की आज बातें करें, तो खवातीन को स्पेशली खुशबूदार होना चाहिए अपने शोहरों के लिए, अपने घर के लिए। देखो, जिन खवातीन को कहा गया है ना कि वो बदकार कहलाती है जब खुशबू लगाती है, वो खवातीन हैं जो खुशबू लगाती ही इसीलिए हैं कि वो बाहर के मर्द, गैर मर्द जो है ना महरम, वो सूंघे उसको, वो खुशबू ले खातून की और कहे कि वाह क्या खुशबू लगाई है मैडम ने, वो बदकार कहलाई हैं। उनकी अमाल नामे में बदकार लिख दिया जाता है। वो तो हदीस में भी है। लेकिन जो खवातीन पाक साफ रहने के लिए करती हैं और अपने शौहरों को खुश करने के लिए करती है, अपने प्रोग्रामों में करती है, घर वालों के लिए करती है, फंक्शन पे करती है, उनको कोई नहीं, ये सुन्नतों पे अमल है। खुशबू लगानी चाहिए, आप सबको खुशबूदार रहना चाहिए, मर्दों को भी ऐसे खुशबूदार रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मिस्र में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे स्टूडेंट लाइफ में, उसमें था कि तलाक क्यों ज्यादा होती है। तो उसमें वजूहात को जमा कर रहे थे, उसमें एक वजह जो लिखी उन्होंने, वो सिगरेट को लिखा। सिगरेट, तलाक लेने की जो रेशो थी वो इस वजह से भी बड़ी है कि मर्द जो है वो सिगरेट पीते हैं, उनकी मुंह से बदबू आती है। ये हमारे कराची वाले ऐसे वो खाते हैं, वो भीड़ कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो बीड़िया कहते हैं, काम क्या कहते हैं उसका नाम मुझे नहीं आता। वो चीजें खाते हैं, पान खाते रहते हैं अजीब किस्म के, और वो मुंह का ऐसे बदसूरत कर देते हैं, ऐसे पता नहीं बदबू आती है, खुशबू तो नहीं आती। सिगरेट का भी ये हाल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ। तो मर्दों को भी जो है अपने आप को खुशबूदार रखना चाहिए ताकि औरतें उससे नफरत ना करें उनसे। तो अर्ज करना चाह रहा था आपसे कि खुशबू तो रसूल पाक को वैसे ही बहुत पसंद थी। और ये तो ठीक था, एक साइड पे कर देते हैं। नमाज, नमाज तो मेराज है मुसलमानों की, और ये तो तोहफा है मेराज का। नमाज के हमें अता किया गया है, इस उम्मत की अल्लाह ताला से मुलाकात हो जाती है, वो भी इसको डिसाइड करते हैं। लेकिन औरत क्यों पसंद थी रसूल पाक को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो शहवतों से पाक थे। जैसे औरतों की तरफ जो फितरी एक ख्वाहिश होती है वो तो हर इंसान में होती है। लेकिन रसूलुल्लाह जो होते हैं, जो अंबिया होते हैं, इनका ये मासूम होते हैं, मासूम। इनको मासूम इसीलिए कहते हैं कि इनके अंदर वो जो गैर शरई शहवतें होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, वो पैदा नहीं होती। ये पाक साफ लोग होते हैं, ये इंसानों में से होते हैं और ये अल्लाह के साथ भी मिले होते हैं, तो इनमें वो खासियात होती हैं। तो फिर ये क्या वजह है कि खातून को पसंद किया, औरत को पसंद किया, वो बात मैं एक बात उनमें से बताना चाहता हूँ। वो इसलिए कि औरत जो है ये खुद अपनी ज़ात में बड़ी एक पूरी दुनिया है, कायनात है, और इससे कायनात जन्म लेती है। ये जो खवातीन होती हैं ये बड़ी अच्छी तबीयत की मालिक होती है, इसलिए कि ये जज्बाती होती है। जज्बात, अल्लाह पाक को जज्बाती लोग पसंद है, कि जब उन पे कोई खुशी आती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, और खुशी उनके चेहरे से दिखाई देती है, आपको उनकी खुशी दिखाई देगी, और वो खुशी को इंजॉय करती है और खुशी को बाकायदा से सेलिब्रेट करती है। आपको दिखाई देती है कि ये खातून पे खुशी आई तो ये रोने लग गई, या हंसने लग गई, या उछलने लगी, या उसके अंदर मुंह से कोई लफ्ज निकल गया। एक तो ये बात आपने देखी होगी। दूसरी बात खवातीन में जो अच्छी है, सबसे बेहतरीन खवातीन में वो ये है कि खवातीन की जो जज्बातियत है, जब उन पे कोई गम आता है तो गम को भी नहीं छुपा सकती खवातीन। ये खूबियां हैं औरत के अंदर कि वो अपनी एहसास
جو ان کے اندر جو احساس رکھا گیا ہے، جس کو ہم لوگ حساس کہتے ہیں، سینسٹیوٹی جو رکھی گئی ہے خواتین میں، یہ ہے محبوب ہے اللہ اور رسول کی۔ یہ جو اس کے اندر جو حساسیت پائی جاتی ہے عورت کے اندر، یہ اللہ اور رسول کو بہت پسند ہے۔ یعنی ہمیں حکم یہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا کرے آپ، تو جب جنت کی باتیں آئیں، نعمتوں کی باتیں آئیں، تو تمہارے دل میں جنت کی خواہشیں پیدا ہوں، اور جنت کی تمنا کرتے کرتے آپ جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے 2 منٹ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بھی ان جنتوں میں داخل فرما، اور یہ نعمتیں مجھے بھی عطا کر۔ یہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں پہ یہ چیزیں آتی ہیں غالب، مردوں پہ نہیں آتی، وہ پڑھتے پڑھتے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح جب عذاب کی آیتیں آتی ہیں، تو دوزخ کی باتیں آتی ہیں، اس وقت ہمیں رک کے عذاب سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ رسول کو بہت پسند ہے عورتوں میں سے، کہ عورت کے اندر جو ہے اس کے اندر وجود کے اندر سکون رکھا گیا ہے عورت کے اندر۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بچہ ہوتا ہے نابالغ بچہ، تو وہ ماں کے گلے بھی لگ سکتا ہے، ماں کے ساتھ رہتا ہے صبح و شام، اور ماں کی گود اور جسم کا جو وجود کا جو لمس ہوتا ہے، وہ لمس اور یہ جو ٹچ ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ بچے کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، سہارا دیتا ہے، حفاظت دیتا ہے، اور وہ اسی سے جیتا ہے۔ یہ جو ماں کا لمس ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہونا شروع کر دیتا ہے، ماں بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ پاک نے اس کو بیوی کی صورت میں ایک اور عورت عطا کر دیتا ہے، کہ جو اس کے ساتھ وہ رہتا ہے، اور اس کے وجود کے لمس سے اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اور وہ یعنی اس کو ساتھی بنا لیتا ہے اپنے دکھ کا اور اپنے خوشیوں کا۔ اگر کوئی دکھ آتا ہے تو بیوی بانٹ لیتی ہے تمہارے ساتھ، غموں کو بانٹ لیتی ہے، اور اگر کوئی خوشی آتی ہے تو وہ عورتوں کی طرف سے بھی آتی ہے، بہت زیادہ تو ایسی خوشیاں ہوتی ہے عورتوں کی طرف سے آتی ہے، شوہروں کو ملتی ہے۔ اور اگر خوشی آتی بھی ہے انسان مرد، اگر کوئی مرد ہے صحیح قسم کا، تو وہ اپنی خوشی کو جب تک شیئر نہ کرے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، وہ خوشی کو کبھی مکمل نہیں کہتا، کبھی نہیں۔ خوشی ہمیشہ وہی خوشی ہوتی ہے جو سیلیبریٹ کی جا سکے اور جو شیئر کی جا سکے کسی کے ساتھ۔ اکیلا خوش ہونا کیا ہے کہ پہاڑوں پہ نکل گئے، اکیلا کیا بندہ خوش رہے گا، کہ اور کیا غم وہ سہار سکے گا؟ ساتھی ہونا چاہیے، کوئی ہونا چاہیے جو تمہیں دکھ میں بھی دیکھے اور خوشی میں بھی دیکھے تمہیں۔ تو یہ عورتوں میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، جذباتیت کی، حساسیت کی۔ رسول پاک کو یہ بہت پسند تھا عورتوں میں سے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات تھی، میں نے کہا یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ خواتین کی یہ جو ایک ان کی زندگی ہے، کہ اس کے اندر جو عورت کے اندر جو کائنات بسی ہوئی ہے، اگر ہم ان کا ساتھ دیں خواتین کا، اور خواتین کو ہمت دیں اور خواتین کو موقع دیں، تو ان کے اندر جو ہے بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ جیسے بی بی ہاجرہ نے دکھایا کہ انہوں نے پورا شہر آباد کر دیا، اور وہ ایسا اپنے شوہر کے لیے جو ان کی امانت تھی اس میں اس کی حفاظت بھی کی، اور شجاعت بھی دکھائی، بہادری بھی دکھائی، اور نظم بھی دکھایا زندگی میں، اور ایک پورا شہر آباد کر دیا وہاں پر۔ اور یہ ساری ساری کرامات جو ان کی تھی، ہمیں سیکھنی چاہیے ان سے، بی بی ہاجرہ سے سیکھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے کیا کیا فضل کیا تھا ان پہ، ہمارے اندر بھی وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو آج کا یہ پروگرام جو تھا ہمارا، یہ اسی بیس پہ تھا، اور یہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع تھا، اس لیے ہمیں بی بی ہاجرہ کی بہت یاد آئی ہے، اور اس کی پوری خاندان جو ہے، یہ پورا خاندان جو ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی بہت یادیں آئی ہیں، اور یہ ان کی سنتوں کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں ہم لوگ۔ یہ وہی تعلیمات ہیں جو ابھی ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں اس پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اس پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا شکریہ، آپ کا وقت دینے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محفل اور یہاں بیٹھنا، دو چار باتیں کرنا اللہ رسول کی، ان اچھے لوگوں کی، یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے صدقے سے یہ تمہاری سماج جتنی بھی خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ جتنی بھی خوبیاں ان کے اندر تھی، ان اچھے لوگوں کے اندر، ہماری عورتوں میں بھی یہ خوبیاں ساری کی ساری بانٹ دے۔ ان کی توفیقات جتنی بھی ان کو ملی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ عطا فرمائے۔ خواتین کو اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ تہمتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام امتحانوں سے بچائے جو خواتین پہ بہت زیادہ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ قدم اٹھائیں خواتین، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی معیت سے نوازے، اور ان کی مدد فرمائے، مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی۔ اور یہ جو ہماری محفل تھی اللہ رسول کا، ہم نے قال اللہ قال رسول بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔
اور سب کا ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے پہ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔